Okay, good. Unsa ka, di? Minagunsa ka? Ha? Hugas ka plato? Ah, balo di ka mahugas. Help din si Papa. Ana dili o. Ana para dili mahag kung anak nimo dira ana. O kanang mo bandrin na mo sa gilid ibutang ha. O gilid ana. O sige pa sa. O. O gilid ibutang ana. Good. Sige, ibutang. Napa? Sige. Ako itig sabon, ikaw tigwaswas sunod ha. Nak, perminti na ba? Sugod na. Nakatapalan na mamugas ba? Kabalo na mamugas. Okay. Mana? Para di ko ma-practice oy. Op! Ako pa pala kay ang bukton. Okay.